السلام عليكم جميعا. في هذا الشريط، في هذا الفيديو دونك غنقترح عليكم تصحيح مفصل لمادة موضوع مادة الرياضيات ديال مباراة لاكسي لا فاكولتي دو ميديسين دو فاس سيسيون 2010. عندي نسخة فقط باللغة العربية، دونك في البداية غنترجم لكم هذا الموضوع نترجم لكم باللغة الفرنسية، ومن بعد كما القاعدة دونك غادي نخليكم تبحثوا بعض الوقت في هذا الموضوع هذا، باش النتائج اللي غتحصلوا عليها تقارنوها مع النتائج اللي غادي نكون كنقترحها عليكم من بعد. داكور، وفي الاخير غادي نناقشوا جميع الاجوبه اللي اقترحت عليكم سؤال بسؤال. La question 1, c'est une question sur le calcul de probabilité. D'accord, on ne va pas le chercher. Pour la question 2, donc on vous dit la limite de la suite, etc., en plus l'infini et le reste sans problème. La question 3, on vous dit la valeur du nombre complexe, etc., et le reste sans problème. Pour la question numéro 4, dit la limite de la fonction, etc., en plus l'infini. Et alors pour le choix, la proposition B, alors n'existe pas, le reste sans problème. Alors la question numéro 5, on ne va pas la faire, d'accord. La question numéro 6, alors on vous dit la dérivée de la fonction, etc., et le reste sans problème. Pour la question numéro 7, on vous dit la valeur de l'intégrale, etc., et le reste sans problème. Pour la question numéro 8, on vous dit l'ensemble des solutions de l'inéquation, etc., et le reste sans problème. Pour la question numéro 9, on ne va pas la faire puisque les élèves de Sciences X n'ont pas vu l'an dernier les CNP, d'accord. Alors ensuite pour la question numéro 10, alors on vous dit la valeur de la somme, etc., le reste sans problème. Voilà, donc on a 21 دقيقة, c'est-à-dire on a 21 minutes pour chercher les 7 questions, parce que 3 questions ما غاديش تبحثوا فيهم. Et puis après donc يمكنكم تقارنوا النتائج اللي غتحصلوا عليها مع النتائج اللي غنقترحها عليكم من بعد. ومن بعد ما تقارنوا النتائج وداكشي غادي نبداو نناقشوا سؤال بسؤال. Alors دابا ندوزو نناقشوا سؤال بسؤال. alors بالنسبه لا كيسيون 1، السؤال الاول ما غاديش نخدموه لان كيتعلق بحساب احتمالات، كالكول دو بروبابيليتي، ما عندناش في مقرر في هذه المباراه. alors ندوزو للسؤال الثاني. alors السؤال الثاني alors هنايا باش نحسبوا هاد النهايه دونك il suffit de prendre à la place de nx ونحسبوا la limite en x ديال la limite ديال la fonction ماشي la suite ديال 1 plus 1 sur racine de x à la puissance moins racine de x quand x tend vers plus l'infini باش يمكن ندير des changements de variables الى اخره. Donc en posant t égale racine de x, d'accord, تصبح عندي la limite à chercher هي la limite ديال 1 plus 1 sur t à la puissance moins t quand t tend vers plus l'infini. لأن الوقت اللي كتوضعوا t égale racine de x، alors عندكم la limite ديال t quand x tend vers plus l'infini غتكون هي plus l'infini. داكشي علاش plus l'infini بقات هي plus l'infini. d'accord. donc من بعد باش نحسب هاد la limite en t donc غادي ندوز l'exponentielle. Donc il y a la limite quand t tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins
ديال ln ديال هذاك 1 بلس تي موان تي، سيتادير هي ديال اكسبونونسيال ديال موان تي ln ديال 1 بلس تي. الوغ من بعد نخليو ليكسبونونسيال غنمشيو نحسبوا لا ليميت ديال هذاك ليكسبوزون. الوغ لا ليميت بلوتو غير ديال تي ln ديال 1 بلس 1 سور تي باش ما نبقاش متقل بهذاك لو موان. دونك لا ليميت هادي دونك عاوتاني غندير ان اوتر شونجمون دو فاريابل، غادي نوضع باسكو راه علاش كندير بعد هاد لي شونجمون داكشي لان مازال عندي فورم انديتيرميني، حيت الا خديتو 1 سور تي كونت تي تونفير بلس لانفيني عندكم لا ليميت ديالها هي 0 و 1 بلس 0 سي 1 ln دو 1 سي 0 0 فوا بلس لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. داكشي علاش مازال خصني ندير ترانسفورمي هاد ليكسبرسيون لا ولا نحسبها بان شونجمون دو variable. Alors donc غنوضع 1 sur t égale u, d'accord. Donc كتسمع عندي هي limite ديال ln ديال 1 plus u sur u, hein, parce que t هي 1 sur u, d'accord. Donc lorsque u tend vers 0 plus, pourquoi? Parce que lorsque t tend vers plus l'infini, d'accord, 1 sur t, hein, c'est-à-dire u, hein, tend vers 0 plus, d'accord. وكنعرفوا هاد لا ليميت سي اون ليميت usuelle شفناها في لا كلاس، d'accord. شفنا في لا كلاس بان ليميت دو ln ديال 1 plus u sur u lorsque u tend vers 0 c'est égal à 1. دونك هادي راه كتعطيني 0 plus و 0 موان بجوج بهم كيعطوني ايغال 1. المهم اللي كيهمني انا هي هاد 1، d'accord. دونك لا ليميت ديال داك ليكسبوزون ديال ليكسبونونسيال موان تي ln ديال 1 plus 1 sur t الى اخره كونت tend vers plus l'infini، دونك غادي تكون هي moins 1, d'accord. Donc et puisque la fonction exponentielle continue fait moins 1, d'accord. Donc avec la limite cherchée donc غتكون هي exponentielle moins 1 و exponentielle moins 1 هي 1 على e. Alors بالنسبة la question 3 donc هنا كيعطيكم واحد la somme de deux nombres complexes, d'accord. C'est un nombre complexe. alors كيعطيكم واحد les 5 valeurs اللي خصكم تختاروا منهم شكون هي اللي صحيحة، يعني شنو هي la valeur exacte ديال هاد le nombre complexe هاد la somme. Alors بعد واحد الملاحظه تلاحظوا بان moins 1 plus i racine carrée de 3 هو الكونجوغي ديال moins 1 moins i racine carrée de 3. donc puissance 2010 puissance 2010 donc تيبقاو هادو بجوج بهم conjugués, hein, les deux puissances conjuguées. donc la somme ديالهم, hein, la somme de deux nombres complexes conjugués تعرفوا بان c'est un nombre réel. donc puisque c'est le cas donc يمكننا نقسيو b c d، ولكن المشكل كيبقى لنا a و كيفاش غادي نختاروا بين شكون اللي غنختاروا بيناتهم. alors là donc on est obligé donc de calculer, de faire un petit calcul, d'accord. كون كانت مثلا وحده فيهم هاد a ولا e ماشي ريال دونك غناخذوا اللي هي ريال et c'est terminé. Donc on va calculer la somme. Alors pour ce faire, on va calculer le premier parce que l'autre il est le conjugué le premier. Donc on commence par calculer donc le module de moins 1 plus i racine carrée 3. donc il y a 2 donc كنعملوا ب 2 donc كنطيحوا في moins 1 demi plus i racine carrée 3 sur 2. بالنسبه لي سيونس مات راه عارفين هذا هو جي هو e i 2 pi sur 3. سينو بالنسبه لي سيونس اكس راه غادي تكتبوا هي moins 1 demi هي moins cos ديال pi sur 3 racine 3 sur 2 هي sinus pi sur 3 ومن بعد كتاخذوا pi moins pi sur 3 اللي هي 2 pi sur 3. vous faites pi moins pi sur 3 باش تلقاو 2 pi sur 3, hein, d'accord. donc il y a 2 ei 2 pi sur 3. bien alors كاين واحد المشكل هنا باش نلقاو ان ارغيومون ديال نومبر كومبلكس بعد التلامذ. دونك من بعد راه غادي نوريكم كيفاش طريقه سهله باش تلقاو ان ارغيومون، داكور، باستعمال ارك طونجون. bien alors donc من بعد سيدي شنو تنعملوا فوالا. donc بالنسبه ل moins 1 plus i racine carrée 3 donc je vais remplacer je vais la remplacer par 2 exponentielle i 2 pi sur 3. J'élève à la puissance 2010, d'accord. Les propriétés des quatre donc je sépare 2 à la puissance 2010 fois exponentielle i, donc 2010 fois 2 pi sur 3. donc 2010 sur 3 راه يمكن لكم تحسبوها تختزلوا الى اخره ومن بعد تضربوا بجوج دونك كتلقاو 1340 بي. سهل الحساب ديالها ماشي مشكل. alors 1340 بي هي de la forme de Capet avec k appartenant à z. donc EI 1340 pi هي واحد. donc le résultat هي 2000 هي 2 à la puissance 2010. هادشي اللي غادي يبقى لكم.
Alors, pardon, l'autre, donc, qui m'a c'est le conjugué de l'oula, donc, ça sera taïa 2 à la puissance 2010. Donc, 2 à la puissance 2010 plus 2 à la puissance 2010, donc ça fait 2 fois 2 2010, donc ça fait 2 à la puissance 2011. Bon, هنا كنعطيكم طريقة باش تحسبوا un argument ديال un nombre complexe non nul كيف ما كان. Bien sûr, إلا كان le nombre complexe, la partie réelle ديالو كانت égale 0, c'est-à-dire il a qu'un imaginaire pur, bien sûr non nul. Alors quand on un argument, quand on y a pi sur 2 ou moins pi sur 2. ولكن ملي كتكون لا بارتي ريال نون نول دونك يمكن لكم ديروها بالطريقه هذه على الاقل بعدا بالنسبه للامتحان بالنسبه لهاد لو كونكور من بعد نساوها الا بغيتو الوغ الا كانت ا سوبيريور سيتومون زيرو لارغيومون ديال ا بلس اي بي سي تو سامبلومون ارك طونجونت ديال بي سور ا الوغ من بعد نوريكم كيفاش تحسبوا ارك طونجونت ديال بي سور ا موديلو دو بي والا كانت ا انفيريور سيتومون زيرو الوغ ان ارغيومون ديال ا بلس اي بي هو بي بلس ارك طونجونت ديال بي سور ا كتزيدو بي الا كانت ا انفيريور سيكتومون à 0 ولا تنقصوا بي سي لا ميم شوز تزيدوا بي ولا تنقصوا بي. الوغ بالنسبه للارك طونجونت دونك بالنسبه لي سيونس مات راه تعرفوا شنو ارك طونجونت 0 هي 0, ارك طونجونت 1 هي بي سور 4, ارك طونجونت راسين 3 هي بي سور 3, ارك طونجونت ديال راسين 3 سور 3 اللي هي 1 سور راسين كاري 3 هي بي سور 6. كنهضر هنا على ارك طونجونت ديال لي فالور ايزيال وكاين حتى ديال لي زوبوزي ديالهم داكور ديال موان 1 ديال موان راسين كاري 3 ديال موان راسين كاري 3 سور 3 دونك سا سا ريسبكتيفمون موان بي سور 4 موان بي سور 3 موان بي سور 6 لان ارك طونجونت سي اون فونكسيون امبير كيما بريزيسيت هنا. بالنسبه لي سيونس اكس باش يعقلوا على هاد المسائل هذه وهي ارك طونجونت شنو هي ديال باغ اكزومبل راسين 3 بون تتقلبوا على لو ريال اللي كاين في الانترفال موان بي سور 2 بي سور 2 اوفر موان بي سور 2 بي سور 2 لي طونجونت ديالو تتساوي راسين كاري 3 دونك هو بي سور 3 داكور. Donc, arc tangente dial racine carré 3, donc vous écrivez c'est égal à pi sur 3. Ou la quand arc tangente carré, arc tangente dial moins racine carré de 3, puisque la fonction arc tangente, tangente, elle est impaire, donc il y a moins pi sur 3. Bien sûr, là, quand on parle les arc tangente dial les valeurs usuelles, d'accord. Donc, il y a quand شي حاجة أخرى ماشي usuelle, تخلوها هكذاك ولا المهم ولا تقلبوا عليها avec des calculs supplémentaires. Donc, on a là les usuels. Bien, alors ici, dans la question numéro 4, vous avez à calculer une limite d'une fonction en plus l'infini. Alors, واحد القضية نذكركم بها وهي ملي كتكون عندنا l'exponentielle d'une fonction, d'accord. Alors, ملي تبغيو تقلبوا على la limite ديال هاد l'exponentielle في أي بلاصة, d'accord. Alors, تتقلبوا غير على la limite ديال هذيك لا فونكسيون في هذيك البلاصة اللي كتقلبوا عليها بحال مثلا هنا بلس لانفيني, d'accord. دونك شنو من الحالات اللي كاينين؟ دونك إلا لقيتو لا ليميت ديال لا فونكسيون هي ان نومبر ريال كما كان واخا يكون حتى زيرو, داكور. دونك سا سرا اكسبونونسيال دو هذاك لو ريال et c'est terminé. Il a qu'un plus l'infini, d'accord. Il a qu'un la limite ديال هذاك اللي في قلب l'exponentiel تيقول plus l'infini. Donc la limite ça sera plus l'infini, parce que on sait que la limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. وإذا كان داكشي اللي في قلب l'exponentiel تيمشي لموان انفيني, داكور. دونك لا ليميت ديال هذيك ليكسبونونسيال دونك غادي يكون هو زيرو, داكور. الوغ بحال مثلا هنايا دونك هنايا جو في مانتيريسي اونيكمون داكشي اللي في قلب ليكسبونونسيال. الوغ اللي في قلب ليكسبونونسيال الوغ جو كخوا كو لا ليميت دو اكس هي بلس لانفيني, غنمشي نقلب على ليميت ديال اكس فوا الين دو 1 بلس 1 سور اكس. الوغ هادي راه سبق لينا شفنا في لا كيسيون 2 جو كخوا شفنا بان لا ليميت ديالها هي 1 ملي كديروا لو changement 1 sur x égale u, d'accord. Donc c'est égal à 1. Donc عندكم هذيك هي 1 الاخرى بلس لانفيني, donc c'est plus l'infini. Donc كما قلت لكم قبيله بلس داكشي في قلب l'exponentiel ça tend vers plus l'infini, donc notre limite c'est plus l'infini, donc il faut cocher e. Bon, ensuite question 5, on va pas la faire puisque c'est une question hors programme du concours, parce que les élèves de Sciencex n'ont pas vu l'an dernier le produit scalaire dans l'espace, d'accord. Donc on va passer cette question. Alors en revanche on va faire la question numéro 6.
Mais la question numéro 6, pour calculer la dérivée, c'est facile à calculer. Il suffit d'écrire simplement l'expression de g, c'est ln de x puissance 1 tiers, c'est 1 tiers ln de x. Comme ça, c'est simple باش نحسبوا la dérivée. D'accord, ما تخليوش بحال هكا ln racine cubique de x. Hein? D'accord, donc la dérivée ديال g, donc 1 tiers c'est une constante, donc la dérivée ln, donc c'est 1 tiers fois 1 sur x. D'accord, 1 sur x, il y a la dérivée de ln. Donc c'est 1 sur 3x, donc il faut cocher A. Bon, ensuite pour la question numéro 7, donc là il suffit de calculer cette intégrale parce que c'est facile à calculer, hein, et comparer donc la valeur trouvée avec les valeurs proposées. D'accord, donc c'est سهله باش الحساب ديالها. Donc لان عندكم dérivée ديال ln de x هي 1 sur x. عندكم 1 sur x, donc الا كتبتوها هي 1 sur x fois ln à la puissance n de x, donc عندكم الشكل ديال u' de x fois u à la puissance n. Alors u' fois u puissance n, عارفين بان une primitive ديالو هي u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc vous écrivez le crochet, d'accord, donc et après vous remplacez, donc غتلقاو هي 1 sur n plus 1 moins 0 sur n plus 1 parce que ln de e هي 1, 1 puissance n plus 1 c'est 1, d'accord, donc غتكون عندكم 1 sur n plus 1. وبالنسبه ل 1 غتكون عندكم ln de 1 هي 0, 0 puissance n plus 1 c'est 0, 0 sur n plus 1. Donc le résultat final c'est 1 sur n plus 1, donc il faut cocher A. Ensuite on arrive à la question 8, hein, سؤال الثامن. Alors là, عندنا متراجحة, عندنا une inéquation dans R. Alors donc on résout cette inéquation, c'est facile à résoudre pour après نقارنوا, d'accord, نقارنوا النتيجة اللي نحصلوا عليها مع النتائج الخمس اللي عطينا. Alors donc par des équivalences, donc on a 1 tiers à la puissance x supérieur à 2, donc équivaut, donc on ندخل على هادو بجوج ب ln parce que la fonction ln elle est strictement croissante sur r étoile plus, ou عندنا هادو بجوج dans r étoile plus. Donc il y a x ln 1 tiers supérieur à ln de 2. Alors ln ديال 1 tiers, donc عارفين هي moins ln de 3, donc je la remplace. Et après vous divisez par moins ln de 3 qui est strictement négatif, donc il faut changer le signe d'inégalité, d'accord. Donc on dit comme x inférieur à moins ln de 2 sur ln de 3. هنا لاحظوا بان ln de 2 sur ln de 3 الا بغيتو تكتبوها autrement راه هي لوغاريتم ديال الاساس 3 ديال جوج, d'accord, log indice 3 de 2, d'accord. يقدروا يعطوكم مثلا au lieu باش يعطوكم ln de 2 sur ln de 3 يعطوكم log de base 3 ديال 2, d'accord. donc هذه عقلوا عليها. donc x inférieur à moins ln de 2 sur ln de 3. هنا بما ان l'ensemble des définitions ديال هاد l'équation هي r, d'accord, c'est-à-dire l'ensemble مجموعة التعريف ديال هاد المتراجع هو r. donc l'ensemble de solutions de هاد l'équation donc هو moins l'infini moins ln de 2 sur ln de 3, l'intervalle fermé bien sûr, c'est-à-dire la proposition A. Bon, après donc nous avons la question 9, سؤال 9. bon هذا غادي نفوتو لان يستعملوا فيه la notion ديال CNP دي les élèves de sciences X ما قراوهاش في السنه الماضيه. donc on passe donc pour la question numéro 10. alors là c'est une question classique, donc vous utilisez avec la formule ديال sigma من k égale m حتى k égale n ديال q à la puissance k ملي كتكون q différent de 1. Je rappelle, q à la puissance, le nombre de termes de la somme, d'accord, q à la puissance, le nombre de termes de la somme, moins 1 sur q moins 1. Alors ici, l'équilibre d'or de q ou i, d'accord, l'équilibre d'or de n ou 2011, ou l'équilibre d'or de m ou 0. Donc le nombre de termes هنايا غادي يكون هو من 0 حتى ل 2011 هو 2012, d'accord, qui est 2012. donc ça sera i à la puissance 2012 moins 1 sur i moins 1. et i à la puissance 2012 سبق لي في واحد الشريط السابق قلت لكم كيفاش كتحسبوها. alors كتاخذوا c'était l'épreuve ديال وجده جو كروا, l'épreuve ديال وجده. alors donc كتاخذوا 2012 كتقسموها على 4, ولكن 2012 باش نقسمها على 4
بيسك لا ماشين كالكولاتريس ما كايناش. دونك ما كنقسمش 2012 كلها على 4، كناخذ غير 12، كناخذ غير دوك لي دو شيفر، الشيفر اللي هما الاخرين اللي هما ادروات، كتاخذوا لي شيفر ديال لي زونيتي ولي شيفر دي ديزين، كتاخذوا غير 12 هي اللي كتقسموها على 4. الوغ كتقسموها على 4 على حساب باش غتعطيكم كخارج لو ريست. الوغ الا كان لو ريست 0 دونك هذيك لا بويسونس غتكون ايغال ا 1. الا كان لو ريست هو 1 كيكون هذاك لا بويسونس كتكون هي اي. الا كان لو ريست هو 2 كيكون داك سميتو لا بويسونس كتكون هي موان 1. الا كان لو ريست هو 3 داكور كيكون لا بويسونس كتكون هي موان اي. الوغ مثلا هنا 2012 ملي باردون 12 ملي كتقسموا على سميتو 4 سي ديفيزيبل بار 4 سي فاسيل، سي 12 ايغال 4 فوا 3 داكور. دونك لو ريست هو 0 دونك هذه كتساوي 1 دونك 1 ناقص 1 دونك هي 0 دونك vous avez donc accroché la proposition A. Voilà, ainsi donc prend fin cette vidéo. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.